Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanumbaga wanga folibaw be aw fɛn fɛn b'an ka video lajɛ an ka folibaw ye. An bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na, son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama. Aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la. Aw fɛn fɛn ma abonné a b'a to video fɛn fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la. An b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la. A mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ. An b'o ɲini aw fɛ. Aw fɛn fɛn b'o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ. Ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye. Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma. Wassalam. غفور شكور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتشمير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته. كثير منا اليوم قد صارت الدنيا أكبر همهم ومنتهى أملهم، أفنوا أعمارهم وشغلوا أوقاتهم وأبلوا أجسامهم بجميعها، يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لا تمر الآخرة لهم على بال ولم يتفكروا فيما أمامهم من الأهوال، كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها المسلمون، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من الاغترار بالدنيا غاية التحذير، وأخبر أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وأنها أهون على الله من السنحلة الميتة على أهلها، وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في البحر، وأنها سجن المؤمنين وجنة الكافرين، وأمر العبد أن يكون فيها كأنها غريب أو عابر سبيل، ويعد نفسه من أهل القبور، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح. وأخبر أنها خضرة حلوة تأخذ العيون بخضرتها والقلوب بحلاوتها، وأمر باتقائها والحذر منها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد من هذه الدنيا سوى بيت يسكن
أو ثلب يلبس أو قوت يقيم صلبا. وأخبر أنه يتبع الميت أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وأخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق وأمضى. وأخبر أن غنى العبد من غنى نفسي لا كثرة مالي. أمي الله تنو أمي بركة دا ستيجي مسالة أمي سينغا الله تنو كبركة دا علي ألمي حذرنا من دار الغرور أيان الذي كبو جين أكا نغاني ما الله يجين دان كالآخرة دان جين سيتياشون ميني نانتا دون ala donna diɲɛ situation fitinin na kumaba finman na jɛman na k'a bɛɛ lajɛlen walawala a ka alikuranɛ ba kɔnɔ limaniya jɔnw k'a dɔn diɲɛ ye mun de ye. ala donna lahira situation na ko ba min b'an ɲɛ an ye diɲɛ ye kaban mais an t'an to diɲɛ na yan ka yɔrɔ min ye o ye lahira de ye lihalaya min bɛ yen ala dono fana kumaba na fitinin na ka bɛɛ lajɛlen walawala an ye a ka alikuranɛ ba kɔnɔna na. ala ka sɔrɔ ka kangari da an ye ko an kana diɲɛ minɛ k'a bila bolo wɛrɛ kan dɛ. ale ala ko k'an ka diɲɛ minɛ cogo min na k'an ka minɛ ten an kana foyi fara o kan. a ko ale ala ko k'ale ye diɲɛ dan ka diɲɛ kɛ min ye an ka diɲɛ minɛ n'o minɛnan ye n'o kɛra ale ala ye an ɲiyɔrɔ kɛ min ye diɲɛ na yan an tɛ foyi sɔrɔ ka tɛmɛ o kan. n'o kɛra diɲɛ in dabɔra kun min kama an ka diɲɛ sigi bɛ bɛn o baara kɛli ma. n'o kɛra ala ye diɲɛ kɛ fɛn min ye n'an ye diɲɛ minɛ o minɛnan na an ka dɔn ko an ka diɲɛnatigɛ an b'a sigi kɛ lafiya kɔnɔ k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ. nka ala ma diɲɛ kɛ fɛn min ye n'an ko k'an bɛ diɲɛ kɛ o ye an ka lafiya banna an ka hɛrɛ banna an ka dususuma banna an ka sabati banna. ka da ka ala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam ako dunula ka sahabaw ma ako az-zuhdu fi dunya yurihu al-qalb wal-badan والرغبة في الدنيا تطيل الهموم والغموم. لكركو صلى الله عليه وسلم أدم الدين ندلي جيكا جيه سروكا جيه جوروكا جيه بونيكا كان اللهركو كاللهر مينيميزي كجيه كوبي koni adamaden ka diɲɛna tɛgɛ sigi kɛra o kɔnɔna na ko tigilamɔgɔ o ni hami su ani hami tile ani dusukasi su ani dusukasi tile ani tɔɔrɔ su ani tɔɔrɔ tile a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ hami kɔnɔ a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ dusukasi kɔnɔ a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jigitigɛ kow de ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan diɲɛ ɲini foyi t'a kɔnɔ ni nin tɛ. diɲɛ dugumamɔgɔw b'u to duguma ka minnu lajɛ sanfɛ ka ɲɛbɔ minnu fɛ sanfɛ n'olu lihalaya dɔnna don min na diɲɛmɔgɔw bolo diɲɛmɔgɔ b'a dɔn o don k'a fɔ jɔn ko ala
ala ye fɛn fɔ diɲɛ na a ka jugu n'o bɛɛ ye anw tun bɛ ɲɛbɔ ninnu de fɛ ja ninnu ka lihalaya de tun bɛ tan aw ka ninnu laban cogo lajɛ diɲɛ in kɔnɔ yan nin ye mɔgɔ jɔnniw ye minnu ka programme u dɔnko u seko u ka ɲɛnɛmaya baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ diɲɛ ɲini de ma lahara hari lahara seconde kelen programme o t'olu bolo o mɔgɔ si tɛ yen min ye diɲɛ sɔrɔ saya nana kana bari o mɔgɔ kelen kelen bɛɛ la k'a sɔrɔ u bɛ boli la diɲɛ nɔfɛ u laɲini ye min ye o ma sɔrɔ n'i ye bi laɲini sɔrɔ diɲɛ dan tɛ bi ye dɛ sini laɲini don o bɛ cogo di n'i ye sini laɲini sɔrɔ diɲɛ dan tɛ sini ye dɛ sinikɛnɛ laɲini bɛ kɛ cogo di diɲɛ ɲinina bɛ to nin de la bi ka di sini man di bi ka di sini man di f'a bɛna tɛ se yɔrɔ dɔ la don duman tɛ yen bilen don gomanw de bɛ da ɲɔgɔn kan sa don domanw de bɛ da ɲɔgɔn sa diɲɛ ɲinina bɛ to diɲɛ nɔfɛ boli de la kabini fanga b'a la fo ka taa fanga ban kabini se b'a ye fo ka taa ka se ban kabini sɔrɔ b'a la fo ka taa ka sɔrɔ ban kabini jɔyɔrɔ bɛ yen fo ka taa jɔyɔrɔ ban diɲɛ ɲinina bɛ to diɲɛ nɔfɛ boli de la a bɛ to diɲɛ nɔfɛ boli de la a bɛ to diɲɛ nɔfɛ boli de la a tɛ diɲɛ sɔrɔ wa a bɛ pɛridi lahira la alakira sallallahu alaihi wasallam ko ni maa o maa n'i donni jigi diɲɛ na ka diɲɛ donni ta ka bɔ i kun ka sigi o kɔrɔ ye jumɛn ye ala ko i ka diɲɛ minɛ cogo min na e y'a minɛ ten ka da o ma o ye jumɛn ye ala m'a fɔ mɔgɔ si ye k'an bila diɲɛ na yan k'an kana baara kɛ k'an kana sɔrɔ kɛ k'an kana hɛrɛ ɲini k'an kana tagaɲɛ ɲini ala m'o fɔ mɔgɔ si ye k'an bila diɲɛ na yan ko an kana foyi kɛ k'an ka da ka sunɔgɔ kuma laɲini t'o ye dɛ kuma laɲini ye de hakilimaw k'a dɔn ko so fila min ni ala y'a dan k'a bila buna adamadenw ka sira kan so fɔlɔ ye diɲɛ ye so filanan n'a laban o ye lahira ye ko adamaden k'a dɔn ko diɲɛ sigi de ka surun o de kuntagala ka surun ka tɛmɛ sigi bɛɛ lajɛlen kan ko lahara sigi de tɔgɔ ko bada sigi hakilimaw k'a dɔn n'an t'a dɔn ale ala y'a fɔ an ye ko ale ye diɲɛ dan lahira de ɲinini kama ale ye diɲɛ dan hakilimaw ye k'u ka lahara de ɲini diɲɛ na yan nɔ ko alijana bɛ ɲini diɲɛ in de la yan k'a sɔrɔ yan lahara jɔyɔrɔtigiya a bɛ ɲini diɲɛ in de la k'a sɔrɔ lahara masakɛya a bɛ ɲini diɲɛ in de la k'a sɔrɔ lahara maabaya a bɛ ɲini diɲɛ in de la yan k'a sɔrɔ ala ka teriya lahara a bɛ ɲini diɲɛ in de la yan k'a sɔrɔ mɛ a ka sɔrɔ adamaden y'i dankun dɔ ala fɛ ka diɲɛ minɛ cogo la ala ko kan ka minɛ cogo min na diɲɛ ɲinina tɛ diɲɛ sɔrɔ abada nka lahara ɲinina ala y'o ɲiyɔrɔ kɛ min ye diɲɛ na yan a b'o sɔrɔ wa ka ban ka lahara ɲiyɔrɔba sɔrɔ ka da kan ale bɛ diɲɛ na yan nɔ a ka lahara ɲini de kama nin de ye limaniya jɔn ka faamuya ye diɲɛ na limaniya jɔn ale y'a faamuya ko diɲɛ in dabɔra lahara de ɲinini kama ale ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'o de ma n'i y'a ye ka baara kɛ a bɛ baara kɛ la o nata de kama n'i y'a ye ka ɲinini kɛ a bɛ ɲinini kɛ la o de nafa o de laɲini kama n'i y'a ye ka cɛsiri o cɛsiri kɛ diɲɛ sɔrɔ ɲinini na diɲɛ hɛrɛ ɲinini na a bɛ k'a bɛɛ kɛ de yaasa k'a dayɔrɔ labɛn san'a ka s'a dayɔrɔ la. La sagesse nous enseigne un certain nombre de choses dans la vie, au premier rang desquelles la sagesse nous recommande de construire confortablement notre tombe avant de l'habiter. Construisons notre tombe avant le moment de son habitation par nous-mêmes.
Comment construisons-nous notre tombe? Est-ce que nous devrions envoyer des équipes d'ingénieurs, des équipes d'architectes, des maçons, des plombiers? Est-ce que nous devrions envoyer des entreprises de construction pour faire l'intérieur de notre tombe? La question n'est pas là. La tombe s'est construite. La tombe s'est construite comme un château, comme un palais. Mais comment? Par les bonnes actions, par les bonnes œuvres, par plus de salades, c'est-à-dire plus de prières, plus de jeûnes, plus de bienfaisance, et cela dans tous les compartiments de la vie. C'est comme cela que l'on construit notre tombe. Celui qui veut avoir la meilleure résidence, la résidence définitive, la résidence finale, doit travailler pour construire sa tombe. Construisons notre tombe à travers ce qu'Allah nous a recommandé de faire et de nous éloigner de ce dont il nous a demandé de nous éloigner. C'est comme cela que nous construisons notre tombe. Est-ce que nous sommes prêts à ces rendez-vous? Est-ce que tel est notre agenda? Est-ce qu'au cœur de notre agenda, c'est la construction, la préparation de notre tombe qui est là? Je n'en suis pas sûr. La photographie de notre quotidien ressemble à avoir tout donné à ce bas monde et à oublier l'essentiel qui est l'au-delà. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous donne un bon esprit, qu'Allah nous donne la chance de nous saisir afin que nous ne perdions pas les deux batailles, la bataille de ce bas monde et la bataille de l'au-delà. Ambalma al-Islamou. Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hali bi pour que Adam adinga tege jiena. Ko Adam ading kele o kele. Ni saya nana ima. Fen saba de betugi no fe. Ibla sera kuma. Ibla sera don. Kata ikabrula. Fen saba de betugi no fe. Ika nafolo betugi no fe. Ibalma betugi no fe. Ika bara ufana betugi no fe. Ika bara nyuma na juguma. Ika bara bebetugi no fe. Kada ka fo mauka don hakilla jigi boloma. Ko ala ko wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ko dien konoya. La comptabilité de ce bas monde est tellement rigoureuse qu'Allah a juré qu'aucune action de l'homme, fût-elle la plus légère, ne sera oubliée dans sa balance, en bien comme en mal. Toute action posée par l'homme dans un sens ou dans l'autre sera comptabilisée dans sa balance. Rien ne sera oublié, fût-elle la plus petite action comme une abîme. Une abîme n'a pas de poids. Mais quand tu la fais en bien, elle sera prise en compte. Et en la faisant en mal, elle sera également prise en compte. Alors quoi qu'elle croit pas qu'on yomal kiyama jodo, quoi da madembe fenya ale ka jetela, ale ala ka comptabilité la quoi da mademba bolo flada kunka kule. Kubita suru ye nyuman doke, tellement que nyuman nga dogo, quoi li finin ki se ka bonai. Kubita suru ala kilembo ko nyuman fitinu ntaka da kuma ba usambe. Finin ki se ka boni nyuman mi ya dogo ya bolo, ala manyina ko. Kutara suru ala kilembe ka fitinu nyuman fitini niu. Et au même moment,
u ye juguman min kɛ ni Ala ma yafa juguman in na olu yɛrɛ ma tuubi ka bɔ juguman in na sanu ka saya cɛ k'u bɛ taa sɔrɔ o juguman fitinininiw minnu ka dɔgɔ i komi finikisɛ Ala kɛlen bɛ k'olu ta ka da juguman belebelebaw fana sanfɛ. C'est là où l'homme se rend compte que la situation est plus sérieuse qu'il n'en pensait. Ala k'o don nɔgɔya an ma. Ala k'o don nɔgɔya an ma. Ala ka hinɛ an na an labɛnnen an ka se o kɛnɛ kan. Nka Ala ye kangari d'an ye dɛ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ dɛ. A ye mun fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ. Bismillahi rahmani rahim. Hal akumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ala ko diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ko n'i y'a lajɛ kabini dugu bɛ jɛ fo ka taa su ko. Diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ yan ko boli bɛ diɲɛ na yan dɛ. Ko adamaden bɛ su boli diɲɛ na yan a bɛ tile boli diɲɛ na yan. Adamaden bɛ boli sanji kɔrɔ a bɛ boli tile kɔrɔ a bɛ boli fiɲɛ kɔrɔ a bɛ boli nɔgɔya kɔnɔ a bɛ boli gɛlɛya kɔnɔ adamaden bɛ su boli a bɛ tile boli ko mɛ n'i y'a lajɛ a bɛɛ bɛ kɛ diɲɛ de nɔfɛ. Diɲɛ nɔfɛ diɲɛ fɛn dɔ ka sɔrɔ k'o fara diɲɛ fɛn dɔ kan diɲɛ fɛn dɔ ka sɔrɔ k'o fara diɲɛ fɛn dɔ kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanunbagaw an ka foli b'aw bɛɛ aw fɛn fɛn b'an ka video lajɛ an ka foli b'aw ye an bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la aw fɛn fɛn ma abonné a b'a to video fɛn fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la an b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la a mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ an b'o ɲini aw fɛ aw fɛn fɛn b'o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. K'i bɛ mɔgɔ min ka baara lajɛ tile kɔnɔ ko o ka tile baara kɔnɔ ko lahara ɲinini o de giriyara la ka tɛmɛ diɲɛ ɲinini kan o mɔgɔ bɛ compter au bout des doigts. Cela veut dire que la situation est comprise à l'envers. Dieu nous met en garde contre les compétitions effrénées de ce bas monde. La course effrénée à l'enrichissement dans ce bas monde. La course effrénée à l'accumulation des richesses dans ce bas monde. À l'accumulation des positions dominantes dans ce bas monde. À l'accumulation des acquis de ce bas monde. La course effrénée à cela. Cette course effrénée, si la raison ne l'arrête pas, la tombe va l'arrêter. Voilà la traduction de ces sublimes versets du Saint-Coran. Hal akumut takathur hatta zurtumul maqabir. Aw tɛ diɲɛ nɔfɛ sa boli la wa? Aw tɛ diɲɛ nɔfɛ sa girinna wa? A kelen tɛ k'a ka wagati fanba bɛɛ di diɲɛ ma sa wa? Ka ɲinɛ lahara kɔ sa wa? A bɛ to boli la fo ko sanfɛ boli, bilikan boli. Mun ni mɔgɔ min bɛ boli la bili sanfɛ o tigi laban yɔrɔ jumɛn ye? Dugumala tɛ wa? Wa diɲɛ ɲinina fila a bɛ to diɲɛ de nɔfɛ girinna fa bɛ taa bin kaburu kɔnɔna na. O de ye diɲɛ misaliya ye bilikan boli de ye. Bili sanfɛla n ko dan de bɛ bili la. N'i bolila bili sanfɛ ka boli i bɛ se yɔrɔ dɔ la i bɛ se bili dan na dɛ. O tuma o kɔrɔ ye jumɛn? I b'i to boli la dɔrɔn bawu o b'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ ye dingɛ kɔnɔ. Wa diɲɛ ɲinina nin kaburu filɛ nin ye. Adamaden hakilima o hakili bɛ kaburu la ka tɛmɛ a yɛrɛ siso kan. Parce que adamaden hakilima b'a dɔn k'ale tagayɔrɔ laban de y'a ka kaburu ye. K'ale kan ka baara kɛ k'o yɔrɔ de labɛn. Adamaden hakilima b'a dɔn diɲɛ so kelentigiya, diɲɛ du kelentigiya, diɲɛ du filatigiya, diɲɛ du tantigiya. Adamaden hakilima b'a dɔn k'o kɔrɔ de k'ale ma baara kɛ fɔlɔ yɛrɛ. Ko mɛ lahara sotigiya, lahara du camantigiya, lahara jɔyɔrɔ ɲumanbatigiya k'o de ye diɲɛ dankun ye Ala fɛ. Adamaden hakilima bɛ faamuyali kɛ ni faamuya cogo de la. Alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a ko sahabaw ma a ko diɲɛ min filɛ nin ye
ko n'i ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ bila balansi kinibolo la ala bolo ka diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ bila balansi kinibolo la ko ka soso kaman soso yɛrɛ kunturu tɛ dɛ a kaman ko ka soso kaman bila balansi numan bolo la ko ala bolo ko soso kaman ka girin ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ kan parce que ala ye diɲɛ dan a tɛgɛlen don diɲɛ na ala ye diɲɛ dan a ma diɲɛ jate foyi ye ala ye diɲɛ dan a bɛ diɲɛ lajɛ ni maɲumako lajɛli ni hinɛ lajɛli de diɲɛ ɲinina baw ala ko k'olu de hinɛ kan ka don bɛɛ la ka tɛmɛ bɛɛ kan diɲɛ ɲinina baw minnu hami diɲɛ jɔyɔrɔ minnu hami diɲɛ sɔrɔ minnu hami diɲɛ ni lahara place bɛ min lahara jɔyɔrɔ bɛ min lahara labɛn bɛ min minnu yɛrɛ hakili to ye jango ko k'u ka priorité ye ko k'a fɔ tigiw ye ale de ala de ye diɲɛ dan min b'a kɔnɔ k'a k'a kɔnɔ wa ale ala tɛgɛlen don diɲɛ na ka se degré min na n'an b'a dɔn ko an ka diɲɛ mumɛ n'i y'a bila balansi la ka soso kaman bila balansi la ko soso kaman ka giri ale ala bolo ni diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ nka ala ma da o ma dɛ alakira ma da o ma dɛ alakira bana k'a fɔ sahabaw ye sallallahu alaihi wa sallam a mantɔn cɛman n'a musoman bɛɛ k'a dɔn ko n'ale ala tun ye diɲɛ dan ka diɲɛ jate ka diɲɛ dan ka diɲɛ kɛ koba ye ka diɲɛ kɛ yɔrɔba ye ka diɲɛ de kɛ ko n'i ye diɲɛ sɔrɔ dɔrɔn i tilara ko ni diɲɛ tun y'o yɔrɔ ye ale ala bolo ko yali kafiri mɔgɔ min kafiriyara ale ala ma ko hali ji dakuru ɲɛ kelen min ta k'o tigi kun t'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ mais pourquoi kafiri b'o dakuru ɲɛ kelen min t'a sɔrɔ diɲɛ na ko bɛɛ ye diɲɛ de ye mɔgɔ min ko ala man tɛ n banna i ta ma bi n banna i ta ma sini ne ni sitanɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo n sago ni n dingɔ n b'o de kɛ diɲɛ na ni ko bɛɛ dan ye diɲɛ in kɔnɔ yan alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko sahabaw ma ko ni ko b'o cogo de la ko hali ji dakuru ɲɛ kelen min ta ko kafiri kun t'a sɔrɔ diɲɛ na yan mais regardez la présentation de ces bas mondes, le cliché de ces bas mondes, la photographie de ces bas mondes. Est-ce que tout cela répond à cette vérité sublime d'Allah? Une vérité incontournable, une vérité en face de tout le monde, pour nous montrer que ces bas mondes n'est représentatif de rien devant Dieu. C'est pourquoi les mécréants, les ennemis d'Allah, les farouches ennemis d'Allah font la pluie et le beau temps dans ces bas mondes. C'est la preuve à suffisance que ces bas mondes n'a aucun poids pour Allah, n'a aucune représentativité pour Allah, ne répond à aucune assurance pour Allah, que ces bas mondes en réalité n'a pas de lendemain. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous donne la chance de regarder, de constater, de réfléchir, de méditer, afin qu'il devienne possible pour nous de nous ressaisir. Allah ka hakili ɲuman d'an ma, Allah ka hakili ɲuman d'an ma, Allah ka hakili ɲuman d'an ma, Allah k'an sabati Allah ka diinɛ in kan, Allah k'an kɔrɔta n'a ka diinɛ ye, Allah k'an sinsin n'a ka diinɛ ye, Allah k'an laban n'a ka diinɛ ye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.